যেন ছন্দের তালে তালে রবি ঠাকুরের উপর ভরসা করে আমরা যেন সারা জীবন এভাবেই সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। এবার উপস্থাপিত হচ্ছে নজরুলের একটি বিখ্যাত গানের হিন্দি অনুবাদ। গানটি গাইছেন শ্রীমতী পপি মিত্র। মূল আমি যার নুপুরের ছন্দ গাইছেন পপি। বলে দিয়েছি বলে আমি ভয়েসটা একটু দেখে নেব। হ্যালো, जिंदगी में पायल गूंजूं, बंसी के धुन, कौन है वो जो, कौन है वो सुंदर। जिंदगी में पायल गूंजूं, बंसी के धुन, कौन है वो जो, कौन है वो सुंदर। जिंदगी में मिला सी यमुना, ओ जिंदगी में मिला सी यमुना, विधुरा विधु, कौन है वो जो, कौन है वो सुंदर। कविता लिखा है चुप मुझसे, जो से मोर बनी लेखनी, कविता लिखा